Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? I hope all of you are happy and healthy to join my online English class. Okay, today we would like to discuss about giving suggestions atau memberi saran. Di sini akan saya bahas lagi karena video yang lalu mungkin masih banyak pertanyaan, masih banyak permasalahan sehingga perlu untuk saya membahas kembali tentang bagaimana memberikan saran kepada orang lain. In English we call it giving suggestions. Kata lain dari suggestions adalah advice. So suggestions or advice is memberi saran kepada orang lain. Okay. There are several ways to give suggestions to other people. Jadi ada banyak cara bagaimana memberikan saran kepada orang lain. Okay, we can begin with the word how about or what about. Jadi memberikan saran bisa diawali oleh kata how about atau what about. Kata ini diikuti oleh verb 1 ing. How about dan what about itu diikuti oleh verb 1 ing. Okay, look at the following examples. How about visiting museum this Sunday? Bagaimana kalau kita mengunjungi museum hari Minggu ini? Ini mungkin saran bagi orang yang punya waktu luang. So, salah satu sarannya adalah how about visiting museum this Sunday? Gimana kalau mengunjungi museum hari Minggu ini? Next, what about making some cakes? Gimana kalau membuat kue? Kemudian, how about studying together at my home? Bagaimana kalau belajar bersama di rumahku? Next, what about going out for dinner? Bagaimana kalau keluar untuk makan malam? This cara bagaimana memberikan saran yang diawali dengan how about dan what about yang diikuti oleh verb 1 ing. Oke, jelas ya. Kemudian cara yang lain adalah bisa juga dengan menggunakan kata would you like, kemudian I suggest you, you ought. Yang kata ini diikuti oleh to verb 1. Gitu. Would you like, I suggest you, dan you ought. Itu juga bisa digunakan untuk menyarankan orang lain dengan diikuti oleh to verb 1. Kemudian kata you pada you ought to itu bisa diganti dengan subjek yang lain karena kita juga punya beberapa subjek. Kita bisa ganti dengan they, we, he, atau she. So you ought to bisa diganti dengan they ought to atau we ought to, he ought to, or she ought to. Okay, look at the following examples. Would you like to watch Haya the movie? Okay. Apakah kamu suka nonton Haya the movie? Nah, ini saran untuk yang punya waktu luang. Yeah, would you like to watch Haya the movie? And then, would you like to take an English course? Ini saran untuk mereka yang memiliki permasalahan di bahasa Inggris. Would you like to take an English course? Then, you ought to wake up early in the morning. Ini saran untuk yang datang terlambat. Ya, you ought to wake up early in the morning. Kamu seharusnya. So, kata ought to itu punya arti seharusnya. Kamu seharusnya wake up, bangun early in the morning, awal di pagi hari. Okay, next. We ought to do the homework at home, not at school. Kita seharusnya mengerjakan PR di rumah, bukan di sekolah. Okay? We ought to.
kata seharusnya. Kata ought to punya arti seharusnya. We ought to do the homework at home, not at school. Next, I suggest you to talk less and do more. Saya menyarankan ke Anda untuk bicara lebih sedikit dan bertindak lebih banyak. So I suggest you to talk less and do more. In this case, we can also express the suggestion beginning with would you like, I suggest you, and you ought, yang diikuti oleh do verb 1. Kata verb 1 banyak sekali. Di sini yang saya gunakan dalam contoh ini adalah to watch, to take, to wake up, to do, and to talk. Here adalah contoh saja. You can use other verbs, other two verbs, verb 1, okay, to express your suggestions or advice. Okay. Next. Ketika kita juga memberikan saran, bisa juga menggunakan kata why don't we? Okay, why don't we? Atau why don't you? Atau I think you should. You should. You could. If I were you, I would. In your position, I would. Or you had better. Nah, banyak sekali. Ungkapan ini diikuti oleh verb 1. Ungkapan ini diikuti oleh verb 1. Kemudian kata you pada I think you should. Kemudian kata you pada you should. Kemudian you pada you could. Itu bisa juga diganti dengan subjek yang lain karena kita punya beberapa subjek. Bisa juga diganti dengan they, we, he, atau she. So bisa menjadi I think they should or we should atau he could, she could. Boleh diganti dengan subjek yang lain tergantung kepada siapa saran itu kita berikan. Okay, next. These are some examples that you can see and pay attention to this. Why don't we join an English club? Nah, mungkin ini juga salah satu saran untuk mereka yang punya masalah di bahasa Inggris. Sehingga salah satu sarannya adalah, why don't we? Kenapa kita nggak bergabung dengan klub bahasa Inggris? Why don't we join an English club? Next, why don't you watch some English programs on television? Kenapa kamu tidak nonton beberapa program bahasa Inggris di televisi? Next, I think you should study harder. Saya kira kamu seharusnya belajar lebih keras. So, should punya arti seharusnya. Then, we should study harder. Kamu seharusnya belajar lebih keras. Jadi kata you, kemudian kata we yang tercetak merah itu bisa kalian ganti dengan subjek yang lain. Ya, apakah they, ataukah we, he, she. Okay, selain you ya, you juga sering sekali digunakan. Cuma selain kata you boleh digunakan subjek yang lain. Begitu juga dengan nama orang. I think Rina should study harder. Or Tommy should study harder. You can say like that. Next, they could revise this report soon. Mereka seharusnya merevisi laporan ini segera. Next, if I were you, I would come earlier. Nah, ini mungkin saran bagi anak-anak yang datangnya terlambat. Jadi, if I were you, andaikan saya jadi kamu, I will come earlier. Saya akan datang lebih awal. In your position, I would help my mother. Ini mungkin saran bagi mereka yang jarang membantu ibunya.
So, sarannya adalah in your position, kalau saya di posisimu, I would help my mother. Saya akan bantu ibu saya. Next. You had better come earlier. Kata had better sebenarnya sama dengan should, sama dengan ought to. Jadi had better itu punya arti seharusnya. You had better come earlier. Kamu seharusnya datang lebih awal. Okay. This is some examples, and I think you can apply this in daily life, and you can produce some suggestions based on the conditions that you face in your life. I would like to remind you that actually there are some expressions to give suggestions, like this one. This is just the examples. The expressions like why don't we, why don't you, I think you should, we should study, we should, they could, and then if I were you, I would, in your position, I would, you had better. These expressions are followed by verb 1. Okay, followed by verb 1. And I also give you examples of using suggestions in the dialogue. Okay, you can see here. This is a dialogue between Elsa and Rita. Okay, let's read. I feel that I am not good at English lessons. Do you have any advice on what to do? Saya merasa bahwa saya tidak bagus dalam pelajaran bahasa Inggris. Do you have any advice? Apakah kamu punya saran on what to do? Apa yang harus dilakukan? Kemudian Rita memberikan saran. I suggest you to keep practicing and never get bored, Elsa. I suggest you to keep. Tadi di awal sudah kita bahas bahwa suggest, kata suggest you diikuti oleh to verb 1. Nah, verb 1 di kalimat ini menggunakan kata to keep. Ya, untuk keep practicing, berlatih. I suggest you to keep practicing and never get bored, Elsa. Saya menyarankan kamu untuk tetap berlatih dan tidak pernah bosan, Elsa. Learning by doing is better than do nothing. Belajar dengan melakukan itu lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Okay. Kemudian Elsa mengatakan, what you have told me was true. Apa yang kamu sudah katakan adalah benar. I think it is a very brilliant idea. Saya kira itu adalah ide yang cemerlang, sangat cemerlang. Thanks a lot, my friend. Thanks a lot, my friend. Terima kasih banyak, teman. Don't mention it. Okay. Don't mention bisa diartikan dengan terima kasih kembali atau sama-sama. So don't mention it. This is the examples of using suggestions in the form of dialogue, and I hope you can make this dialogue by yourself as your task below. Dan tugas Anda adalah yang di bawah itu adalah tugas Anda. Write a short dialogue containing expression of given suggestion based on your own experience. Jadi tolong Anda tulis dialog pendek yang berisi tentang ekspresi memberikan saran berdasarkan pengalamanmu sendiri. Karena saya kira setiap anak pasti pernah memberikan saran kepada temannya. You just translate it into English based on the pattern that we have discussed in this moment. Okay, so nanti ditulis kemudian difoto dan dikirim ke saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. I hope it is clearer and you can do your task better than before. And thank you very much for your nice attention. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.